अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे इसराइल की पाकिस्तान से मुमकिना ताल्लुकात के हवाले से। इस हवाले से एक बाज़ गश्त जो है वो चल रही है, एक बहस जारी है जिसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज जिसको कंडेम किया। उन्होंने कहा जी हम पर कोई प्रेशर नहीं और हम इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात इस्तवार करने, बहाल करने या बनाने के लिए नहीं जा रहे। हमारा इसराइल पे मौक़िफ़ वही है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का इसराइल का फ़लस्तीन के बारे में एक मौक़िफ़ था, हम उसी पर कारबंद हैं। इसके साथ साथ जो उनके मामून ख़ुसूसी मज़हबी उमूर के, उन्होंने भी, मौलाना ज़ाहिर अशरफ ने भी इस हवाले से कहा कि जी हम इसराइल से किसी किस्म के रवाबित नहीं रख सकते। हमारा सेंटिमेंट मुस्लिम्स के बारे में जो है जैसा पहले दिन से था आज भी वैसे का वैसा ही है। पाकिस्तान के लिए ये ताल्लुकात किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर होते हैं, और किस हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं अगर हमारे लिए ताल्लुकात नहीं होते। हम उनको बैकडोर या उनको फॉर्मली या ऑफिशियली कह देते हैं कि जी हमने ऐसे ताल्लुकात आपके साथ किसी भी किस्म के नहीं रखने, जो हमारा स्टांस पहले दिन से था वही रहेगा। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू को करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का इसमें कितना लार्जर इंटरेस्ट है, अरब कंट्रीज़, गल्फ़ रीजन का इसमें कितना इंटरेस्ट है, उनके ताल्लुकात कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनको कितना दर्द और दुख है फ़लस्तीन का, वहाँ पर मुसलमानों का, और पाकिस्तान इस सारे सिचुएशन पे कहाँ पर स्टैंड करता है। अभी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे सूरत-ए-हाल किस जानिब बढ़ रही है। प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मारिया सुल्तान, इंटरनेशनल एंड डिफेंस रिलेशंस की एक्सपर्ट हैं। इनके साथ साथ डॉक्टर कामरान बुखारी ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं ऑफ एनालिटिकल डेवलपमेंट एट सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी रिसर्च इन वाशिंगटन DC। आप मुझे सबसे बताइएगा कि अरब कंट्रीज़ के लिए, जो अरब रीजन है उसके लिए इसराइल से ताल्लुकात को इस्तवार करना, मुस्तहकम करना कितना ज़रूरी है? देखिए, डिपेंड करता है कि किन अरब ममालिक की आप बात कर रहे हैं। जो मौजूदा सिलसिला चल रहा है ये नॉर्मलाइजेशन का, ये खलीजी ममालिक की जानिब से आ रहा है, तो उनकी जो लॉजिक है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका ताल्लुक जो है वो फ़लस्तीनी तनाज़े से नहीं है, उसका ताल्लुक उनकी अपनी नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी से है, चूँकि वो जो है हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ वो जो आमिराना रियासतें हैं अरब दुनिया की, वो तहलील हो रही हैं, ऑटोक्रेटिक मेल्टडाउन हो रहा है जी। और ये एक अंदरूनी फिनोमेनन है, और फिर बैरूनी तौर पे तुर्की और ईरान जो हैं वो हावी हो रहे हैं अरब दुनिया के ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अरब ममालिक चूँकि बहुत कमज़ोर हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, तो उनके लिए ये रिश्ता उस्तवार करना उस लिहाज से बहुत अहम है कि भाई उनके पास अब ऑप्शंस नहीं है। अगर आपके पास सेट ऑफ बैड ऑप्शंस होती हैं तो आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो आप फिर वो ऑप्शन यूज़ करते हैं कि जो आप जो है इन जनरल या अदरवाइज जो है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि देखें, सऊदी अरब जो है भी वो विंक की जो है गेम खेल रहा है। मुलाकात हुई है लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो रही। यहाँ तक कि वज़ीर ख़ारजा जो सऊदी अरब के, वो कह रहे हैं भाई कि ये सिर्फ मुलाकात माइक पॉम्पेयो के साथ हुई थी, जबकि पूरी की पूरी जो क़यादत है इसराइल की वो कह रही है कि भाई ये मुलाकात हुई है। तो आप इससे पता चलता है कि ये कोई आसान, जिसे कहते हैं, ऑप्शन नहीं है बिलखुसूस सऊदी अरब के लिए। हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, तो वो खुलकर जो है इस किस्म के रिश्ते जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं इसराइल के साथ। ठीक है, डॉक्टर मारिया आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि सऊदी अरब के लिए आसान ऑप्शन नहीं है, ये जिक्र डॉक्टर ने भी किया और हम इसको सुनते भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस में देखते आ रहे हैं। ये बताइए, पाकिस्तान के लिए वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने, उनके मामून ख़ुसूसी बराए मज़हबी उमूर ने भी इसको रिजेक्ट किया, कंडेम किया। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, हम कायद आज़म के वर्ड्स के साथ स्टैंड करते हैं जिन्होंने कहे थे अबाउट पैलेस्टाइन। ये बताइए कि पाकिस्तान को बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, कर सकता है, हो सकती है इसराइल के साथ ताल्लुकात आने वाले वक्त में क्या हमारे इस्तवार हो सकते हैं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है बैकडोर डिप्लोमेसी की, तो ये एक आपकी खारजा पॉलिसी में आपके पास हमेशा ये ऑप्शन ओपन होती है। लेकिन इस वक्त सवाल ये नहीं है कि आप ये हरवा या ये जो टूल है इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन के ऊपर आपका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ आपकी 2-3 बुनियादी जो इस वक्त पाकिस्तान की तरजीहात हैं उनके साथ मुंसलिक है। उसमें सर फहरिस्त जो है आपका जो मौक़िफ़ है वो कश्मीर के ऊपर है।
جو فلسطین کے اوپر ریزولوشن لکھی جس کے اوپر آپ نے جو قلم بند کی ہے وہ بھی آپ کے ہی جو ہے ڈپلومیٹس اور آغا شاہی صاحب کے ٹائم سے، اور بلکہ انہیں کی تحریر کی بنیاد کے اوپر آپ نے عرب ورلڈ کے اندر یہ تمام جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر کام تھا، اقوام متحدہ میں کام تھا، اس کو شروع کیا. اس لیے آپ کے لیے تو یہ کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جو محض آپ بہتر تعلقات کے لیے جو ہے داؤ پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آپ کا جو اصولی موقف ہے کشمیر کے اوپر اس پہ امپیکٹ کرتا ہے، جہاں بھی کہتے ہیں کہ جو انلیگل آکوپیشن ہے، یعنی کہ جو مقبوضہ صورتحال اس وقت کشمیر میں کشمیریوں کو جس کا سامنا ہے، اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں تو پھر آپ جو ہے بڑی حد تک جو آپ کا موقف ہے جس کے اوپر آپ ایک پوزیشن لے رکھے ہیں تقریباً 70 سال سے، وہ آپ کی ویک ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جو مستقبل ہے کشمیریوں کا جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ مشترک. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس وقت امریکہ اور ہندوستان کے مابین جو ہے دفاعی اور اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں وہ تحریری طور پہ نہ صرف قلم بند ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر معاہدے جن کی ضرورت تھی جس سے امریکہ ہندوستان کو دفاعی پارٹنر بنا سکتا، وہ تحریر بھی ہو چکے ہیں اور وہ ختم بھی ہو چکے ہیں، اور ایک لحاظ سے اب وہ اگلی فیز میں جا رہے ہیں ڈی کا سائن ہونے کے بعد. دوسری طرف اسرائیل جو ہے ہندوستان کا ایک ڈیفنس پارٹنر بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے اور انٹیلیجنس پارٹنر بھی ہے. سو آپ کے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے سے یا آپ کے ان کے ساتھ یہ تعلقات ٹھیک کرنے سے یہ صورتحال نہیں پیدا ہوگی کہ اسرائیل جو ہے آپ کے لیے ایک نیوٹرل جو ہے سٹانس اختیار کرے گا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس وقت جو جنگ کا مرکز جو پہلے مشرق کے وسطیٰ میں دو طرف بٹا ہوا تھا، ایک طرف فلسطین کا مسئلہ اور دوسری طرف ایران اور سعودی عربیہ اور ان کے مابین جو چپکلش تھی اس کے درمیان بٹا ہوا تھا، اس کا تمام تر جو فوکس ہے وہ آپ کا انڈین اوشن اور آپ کا تمام تر فوکس جو ہے اس طرف آ جائے گا، یعنی کہ پہلے عرب یا اس ایریا کے اندر فوکس آ جائے گا. پھر اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا مسئلہ اس کا یہ منسلک ہے کہ جو لیڈرشپ اسلامی ممالک میں اس سے پہلے ایران سعودی عربیہ کے پاس موجود تھی، لیکن دونوں ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے. ایران کے جو ہے بیک ڈور تعلقات ہیں اور سعودی عربیہ کے بھی بیک ڈور تعلقات ہیں. ایران کے اندر تو اسرائیل کی مختلف اسرائیل کی جو دفاعی جو کمپنیز ہیں وہ ان کے دفاعی پارٹنرز بھی ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے لیے کوئی بہتری کا سبب بنے گا، یہ آپ کا ایک لیوریج پوائنٹ ہے جو اس وقت آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے بہتر امیج کے لیے جو ہے اس کو ایک طرف رکھیں. کیونکہ جب تک آپ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں، جب تک آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فلسطین کے اوپر اپنا موقف فلسطین کو اپنے موقف پہ تبدیل لیں. ٹھیک ہے، میں اسی گفتگو پہ دوبارہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں بھی ڈاکٹر بخاری کی طرف جاتا ہوں. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پر اس وقت کتنا پریشر ماؤنٹ کر رہا ہے، یہ جس کا ڈاکٹر ماریہ ذکر کر رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے، بٹ دس از سنس این انٹرنل میٹر. ہم نے ظاہر پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ بڑا معنی رکھتا ہے. ہم پہ پریشر کتنا ہے، اگر ہے تو وہ کتنا ہے، اور اگر نہیں ہے جس کا وزیر اعظم انکار کر چکے ہیں نہیں جی ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کتنا پریشر ہے ہمارے پہ؟ دیکھیں وزیر اعظم جو ہے وہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہے تو یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفلیکٹ کرنا ہے. جو پریس ریلیزز پبلک بیانات ہوتے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ جو مسائل ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو کلیریفائی کرنا نہیں ہوتا، ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے پبلک پرسیپشن کو. تو لیکن ساتھ ساتھ وہ جیو کا جو 12 نومبر کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کچھ اشارے کیے تھے کہ بھائی بڑے مقاصد کے لیے کمپرومائزز کرنے کی ضرورت ہے، اور صلح حدیبیہ کی بھی بات انہوں نے کی کہ بھئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا جب ان کو ضرورت تھی، اور اگر جو ہے اپنا کرنا پڑا تو اس لیے ہم کریں گے کہ اس میں قوم کا بہت بڑا مفاد ہے. تو اس سارے چیز کو لیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ان پر ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے پریشر کس کی طرف سے؟ پریشر صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے ہے، کیونکہ ان کو اس وقت چاہیے کہ وہ تنہا نظر نہ آئیں. دیکھیں ترکی کے پہلے سے ریلیشن شپ ہیں، ایران جو ہے اس کے مخالف ہے، باقی مسلم دنیا کے اندر جو ہے جیسے ملیشیا انڈونیشیا ہے وہاں پر جو ہے ان کی ساکھ خراب ہو جائے گی، بالخصوص سعودی عرب کی، کیونکہ جو ہے وہ مسلم دنیا کے جو ہے ایک لیڈرشپ رول میں ہیں
کیونکہ جو ہے وہاں حرم کعبہ اور مکہ مدینہ کے جو وہ ان کے کسٹوڈین شپ ہے، اس کی وجہ سے ان کا ایک مقام ہے، اس کو جو ہے نقصان پہنچنے کی ایک رسک ہے کہ اگر وہ اکیلے کرتے ہیں. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا ملک جو مسلمان ملک ہے، اور اس میں پاکستان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ بھی ان کا ساتھ دے. ان کے پاس لیوریج ہے پاکستان کے اوپر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کہ بھائی وہ یہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پریشر ہے، اور جتنا جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اپنا سعودی عرب بالخصوص اسرائیل کے ساتھ، تو وہ پاکستان کو سٹرنگ الانگ کرنے کی ضرورت کریں گے. لیکن میں ڈاکٹر ماریا کی بات سے اتفاق کروں گا، لیکن اس کو میں تھوڑا سا ری فریم کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی پاکستان کو اگر یہ کرنا ہے تو اپنے مفادات کے لیے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفادات ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جو ہے وہ اس طرح کا ریلیشن شپ جو بھارت کا اسرائیل کے ساتھ ویسا تو نہیں ہوگا، لیکن اور نہ ہی جو ہے اسرائیل جو ہے کوئی نیوٹرالٹی کا جو ہے وہ اس سے ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے کہ پاک بھارت تعلقات کے اندر اسرائیل نیوٹرل رہے. لیکن کم از ایک نیوٹرلائزنگ افیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ویلیو کرتا ہے کہ بھائی جتنے زیادہ مسلمان ملک ان کے ساتھ جو ہے تعلقات بنائیں، یہ ان کے حق میں ہے. اس کو ویلیو کرنے سے پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات جو ہے کی وجہ سے اگر پاکستان تعلقات قائم کر لیتا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچیں گے کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے بھارت کے ساتھ. اور جہاں تک جو ہے انڈین اوشن بیسن کی جیو پالیٹکس کا تعلق ہے، دیکھیں وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. اس کا تعلق جو ہے نہ اسرائیل سے ہے، وہ چین کے ساتھ ہے. ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے ان کی جو نیول کمانڈ ہے وہ فرسٹ فلیٹ کو جو ہے نا ریوائیو کر رہے ہیں، جو بیسیکلی ہیڈ کوارٹرڈ ہوگی انڈین اوشن میں کسی جگہ کے اوپر ساؤتھ ایسٹ کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تو ایک گیون ہے. ہمیں جو ہے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، بہت سارے مفادات ہیں. اگر آپ کے تعلقات ہو جاتے ہیں، اکنامک فرنٹ کے اوپر جو ہے مفادات ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجک فرنٹ کے اوپر مفادات ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اوپر FATF کا بہت بڑا جو ہے وہ پریشر ہے اور اس میں بھی معاونت ہو سکتی ہے. سو مطلب ہمیں تھوڑا کریٹو ہونے کی ضرورت ہے، امیجنیٹو. اور جہاں تک یہ اسپیشل اسسٹنٹ برائے مذہبی امور، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس معاملات میں دخل دینے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر کو ان کو سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایشو ریلیجس نہیں ہے، یہ جیو اسٹریٹجک ہے. ٹھیک ہے، ابھی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر ماریا، آپ کی طرف سے کوشچن لے کر آتا ہوں. یہ بتائیے گا، جس طرح کہ ڈاکٹر کامران نے کہا کہ ہمارے پاس جو پریشر زون میں بڑا پریشر سعودی عربیہ کا ذرا وہ چاہے گا کہ پاکستان جیسا ملک آئے، دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، بہت سارے پاکستان کے پلسز ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، ہماری مسلم کمیونٹی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ بتائیں، دو سوال ہے میرے آپ سے. ایک تو یہ کہ پاکستان پہ ادر دین دس پریشر کیا کوئی انٹرنل پریشر ہے؟ ایک چیز جس کا ہمیں اندازہ ہے کہ ہے، اگر وہ ہے تو وہ کتنا ہے. دوسری یہ کہ اگر یہ انٹرنل پریشر ہے تو اس کے تانتے باندھتے ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ان پر ہونے والے ظلم کے ساتھ جو ہے وہ جڑتے ہیں. اس ہونے والے ظلم پر جو عرب ممالک ہیں، جو عرب کنٹریز ہیں، جس میں UAE ہے، جس میں قطر ہے، جس میں سوڈان ہے، ان ممالک کو یہ دکھ، یہ درد، یہ تکلیف کیوں نہیں دکھتی؟ یہ صرف ہمیں کیوں دکھ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے پس پشت جو ہے امریکہ کے جو تعلقات ہیں UAE کے ساتھ ہیں، امریکہ کے تعلقات قطر کے ساتھ ہیں، اور یہ ان کی اسٹریٹجک ضروریات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مدعا ہے وہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو کلاسیکل کانفلکٹ تھا فلسطین کے اندر، اس سے نکل کے انڈین اوشن کی طرف آئے. کیونکہ اس وقت جو اگلی جنگ ہوگی، جو تجارتی جنگ ہے، جو سی پیک سے لے کر گوادر سے سوئز کینال تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحیرہ عرب اور باب المندب کے درمیان ہے، اس کا جو دارالمدار ہے وہ اس وقت انڈین اوشن کے اندر ہوگا. اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے معاملات ہیں، خاص طور سے اسرائیل کے اور مشرق وسطیٰ کے، ان کو طے کیا جائے. پاکستان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ فیصلہ کریں گے، پہلی بات میں واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ اس وقت تعلقات بنانے میں کوئی اسٹریٹجک فائدہ موجود نہیں ہے.
क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन की गई हैं इजराइल को मशरक़ वस्ता के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालने के लिए, वो यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ की जा रही हैं, आपके साथ नहीं की जा रही हैं। आपकी बार्गेनिंग पोजीशन उनके साथ अटैच की जा रही है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपका जो मौक़िफ़ है वो कश्मीर पे बहुत वाज़ेह है। अगर आप इस वक्त ये काम करते हैं तो आप कश्मीर स्ट्रगल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे, और ऐसा नुकसान जो 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ आपकी जो मुतहरिक पॉलिसी है उसके तकरीबन 100% उसके बरक्स होगा। तीसरी बात यह है कि जो आपको दफाई माहिदे इस वक्त चल रहे हैं, उन दफाई माहिदों में आप कोई भी हिस्सेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि इस वक्त आपकी इक्तिसादी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जहाँ से आप जो है इजरायली जो है इक्विपमेंट खरीद सके। और चौथी बात इसी चीज के साथ जो मुंसलिक है वो यही है कि जो इजरायली दफाई इक्विपमेंट है वो अमेरिका के दफाई इक्विपमेंट के साथ खरीदा जा सकता है। इसलिए यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया जो आपने बात की, उनको इंसानी की पामाली क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त वो अपनी दफाई जरूरियात के साथ साथ अमेरिका के भी जो है एक तरह से आप मावन या इस खित्ते के अंदर उनके ऊपर अपनी सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडन के आने के बाद ऐसी इस सूरत हाल के अंदर जो है आपको ना सिर्फ कमी नजर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि शायद अमेरिका का और इजराइल का जो इस वक्त दबाव था यूएई के ऊपर, वो तो शायद बरकरार है क्योंकि यूएई उनका स्ट्रेटेजिक और दफाई और इकोनॉमिक पार्टनर भी है, लेकिन सऊदी अरेबिया के ऊपर आपको थोड़ा सा इसमें फर्क नजर आएगा, क्योंकि आप सऊदी नहीं समझेंगे कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका इस वक्त बहुत ज्यादा एम्फेसिस वो ईरान होगा, वो इसको कैसे मैनेज करेंगे और क्या वो अपनी दफाई जरूरियात के लिए इजराइल और अमेरिका के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं या नहीं। तो ये कुछ फैसला है, ये कुछ ऐसी सूरत हाल है जो शायद आपको जनवरी के बाद मुख्तलिफ नजर आए। तो ये थोड़ा अर्सा है आपको प्रेशर का, इसको आपको ऑब्जॉर्व करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इसका जो आप पे इम्पैक्ट है आपकी तरजीहात के ऊपर, आपकी जरूरियात के ऊपर, वो मनफी है, मुस्तक नहीं है। और इससे बढ़ के कि इस वक्त आपके पास एक असूली मौक़िफ़ मौजूद है, इसलिए उसकी तस्दीद करना, इनकी इम्प्रेशन, इससे आपको कुछ फायदे होंगे, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। जी, आपका पॉइंट आ गया। लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर कामरान। सवाल सर मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान इसको फॉर्मली, ऑफिशियली, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा जा रहा है, वो पब्लिकली कहा, उन्होंने फॉर्मली कहा, अगर वो बैक डोर भी यानी फुल फ्लेज पाकिस्तान जाता है और इजराइल को कहता है कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, इसका हमें as a nation, as a country, as a strategic partner of many countries, कितना नुकसान है? देखें, अब हमारे मुल्क को वैसे भी रिग्रेसिव समझा जाता है। मतलब पिछले 2 दिहाइयों में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं पूरी दुनिया में, बिलखसूस मशरक़ वस्ता और साउथ एशिया के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से, टेररिज्म के लिहाज से, उस पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को खासा कमज़ोर कर दिया। तो पाकिस्तान की वो जो परसेप्शन है वो बरकरार रहेगी। सवाल ये नहीं उठता कि हाँ भाई कितना मज़ीद नुकसान होगा, सवाल ये उठता है कि हम अपना कितना फ़ायदा करना चाहते हैं। फिर जहाँ तक ताल्लुक कश्मीर का है या फ़लस्तीन का है या असूली मौक़िफ़ का है, देखें क्या असूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान का फ़लस्तीन के ऊपर, सवाए एक डिप्लोमेटिक, एक बयानबाजी है। मतलब हम अमली तौर पे तो फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि सऊदी अरब और यूएई नहीं कर पा रहे, जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, जो स्टेक होल्डर हमसे बढ़कर है वहाँ पे, वो नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक ज़बानी जमा खर्च है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है तो हमें उसमें भी संजीदगी से देखने की ज़रूरत है कि कश्मीर के ऊपर क्या हो रहा है। कश्मीर एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे इसराइल फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ना कोई पेशरफ्त है सिर्फ। और फिर ये है कि हमें ज़रा अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हमारी पोजीशन कश्मीर के लिहाज से कमज़ोर हुई है, मतलब ओवर टाइम, ये हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता इसराइल के साथ जाके आप जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप करें, लेकिन आप अपने ऑप्शंस बढ़ाएं, बातचीत करें, देखें, एक्सप्लोर करें क्या होगा क्या नहीं होगा। पुराने जो पैराडाइम्स हैं वो उनको अब जो है गले लगा के रखने से मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। हमारे साथ जी डॉक्टर कामरान बुखारी साहब मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद थी, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हमास के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर बासिम नईम साहब। अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर बासिम नईम, स्पोक्स पर्सन है, ये हमास के तर्जुमान हैं, हमास के और गज़ा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बासिम फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। माय क्वेश्चन टू यू इज़ दैट there's a greater debate, there's a conversation, there's a backdoor diplomacy, there are lots of things going on by the Israelis around the world. The purpose of that backdoor diplomacy is to establish much stronger and much greater Israel in front of the entire world. You tell us that how do you see Israelis doing this in Arab, especially in Qatar, in Sudan, and now there's a secret kind of visit to Saudi Arabia, and then to the rest of the world. Thank you very much for inviting me to your TV. I have to say, first of all, we Palestinians are really sad to see this activities in the Arab world, especially the Arab world is not committed to its own initiative, which was adopted by 22 countries in 2002, that if Israel is accepting or a negotiated solution of an independent, sovereign and viable state on the 67 border with Jerusalem as a capital and solving the problem of the refugees in a just manner, this will be a step to normalize the relationship with Israel. This is unfortunately, even this, which is the minimum can be acceptable with the Palestinian, does not happen. Second, I have to say two things. First of all, if the international community, if the Americans, or even the Israelis themselves, if they seek stability and in the region, the solution is not in Dubai or Manama or Khartoum or anywhere. The solution is here in Palestine with the Palestinians. Without a just solution with the Palestinian people to get their rights of freedom, dignity and independent state, no stability can be achieved and no security can be guaranteed for any party. The third thing is, we are sure and we are in contact with all the people around us in the Arabic countries on the ground, grassroots activities. We are sure that these signatures, these signed agreements are not representing the will of the people. For example, when you talk about United Arab Emirates and Dubai, we are sure that this is not representing the people of UAE because 80%, according to American studies, 80% of the Emiratis are against this signature, against this agreement. And you know that if you post anything against normalization with Israel in Dubai, you will be sentenced for 5 years in jail. Therefore, without having the people on board of any agreement, of any solutions, no sustainable solution can be guaranteed for any party. And maybe you are following the situation in Egypt lastly, when one of the most famous actors took a photo with an Israeli singer. He was smashed by the people on the ground, by his syndicate, by other actors. Therefore, the will of the people on the ground is totally against. It is only the regimes and dictators who, in thinking of their own interest, of keeping their talking. Dr. Basim, yes, help us understand. There's a change, of course, going on in Oval Office, right? So there's the Biden administration. The Democrats gonna rule U.S. for like next 4 years. Do you think there will be any change? There will be any soft push from U.S. side, from the Oval Office, on the problem that is going on between Israel and Palestine? To be honest, we were pleased to get rid of Trump and his administration. But at the same time, we are not raising our expectation too high of the coming administration, because we know, or we knew Joe Biden as a vice president, we knew him as a member of the Congress. Therefore, we know exactly how is he thinking about the Palestinian-Israeli conflict. He might talk in a smoother language, in more diplomatic language, but we don't expect any strategic breakthrough
or any strategic change in the position of the Americans. Especially, they have played the role of a broker between Palestinians and Israelis for more than 3 decades, and all the time they were biased in favor of the Israelis. He might talk about two-state solution, he might refund the UNRWA, he might open the embassy in Washington, but we don't expect real and serious pressure on the Israelis to admit the international resolutions and to accept a real two-state solution, which is meaning a viable and sustainable and independent free Palestinian state in 67 borders and with Jerusalem as a capital and preserving the right of return for 6 million refugees. Right. So what exactly are the efforts that Hamas has a longer history, and there are a lot of efforts being put in from your side for the Palestinians, for the people of Palestine. Where do you exactly stand now, and what next steps you guys are going to take on the relations with Israel, with the settlement on Israel, with the annexation that has recently happened in Israel? What is the future strategy? Our future strategy is clear and following. First of all, we have to keep trying to unite the Palestinian front. Unfortunately, we are divided now since 2006 in two parties, one in Gaza and the other one in the West Bank, and therefore we have, without a united Palestinian front, we cannot initiate any serious political process, including the relationship to the Americans or to any other party here in the region. The second thing, we have to keep our rights of resisting all kind of oppression and all kinds of occupation, mainly the settlements and annexation plans, by all means, including the armed resistance, up to the legal struggle and so on, because this is guaranteed for our people in the international law. The third option, the third struggle is to work on the awareness of the people in the Arabic and Islamic countries about the dangers of normalization, the relationship to Israel, because we have a long-standing history of normalization with Egypt and Jordan for 4 decades now. Yes. What is the end results of this relationship is a disaster to the people in Egypt and in Jordan at the economical level, at the security level, at the political level. Therefore, we have to keep working with the people on the ground to aware them or to raise the awareness of the people regarding the threats of normalization with Israel. Right. So very briefly, the last question. There's an alleged meeting that has happened in Saudi Arabia between Netanyahu and Mohammed bin Salman, the premier in Saudi Arabia. The Saudi Arabians have denied it, right? The Israelis have owned it. Their state TV, their private TVs have run lots of news about it. Is there any insight that you have about it? Yeah, first of all, unfortunately, we are used to have the truth from the Israeli media outlets, because they are representing their own interest. But anyway, this is not the first meeting between Israeli and Saudi officials. What we can say that instead of seeking support or alliance with the central enemy of the region, of the country, of the Ummah, and opening or preparing for wars and aggressions against indigenous and genuine countries like Turkey or Iran or Pakistan or any other country in the region, we have to rethink of our internal struggles, which is futile, useless, and very harmful. And we have to think of reunification of the Ummah to concentrate on the central struggle, central battle, central enemy, which is Israel and the Zionist entity. Right. Thank you so much. We had Dr. Basim Naim, spoken तर्जुमान ये है हमास के. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है. आपसे कल इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.